sinaka kurhaki sarun askapkanyani puno sulkasu yurarun tapkanyani kurhamati akiri sulkasu hitanha walha sulkaparkanaka distrito Sata Kipka Sapanyani Castellano Arumpi Sianap Asiparakinyan Hilat Yakaraka Kurhamati Mamarapwa Pokan Karaki Kurapa Chanti Ramon Castilla y Marquesado Hupa Et Kanaja Perú Marcasanja Uka Pachana Kanwa Ampi Sumpa Chuna Utano Panyan Wasitat Utano Panyan Aka Markanak Mas Chekas Panyan Zasin Wasitat Utano Parakitaina Ayo Hasuika Marganaka Mamaram de Pokan Taraki Achka Sulkaka Yakta Kunami Distrito Kunami Huatatao Huntay ko siya kakaipuno Yaktan Chispe Manachay Chakastapuni turay imaynaya ñawpaqtaqa kankunata napaykaremusaykichis imaynaya turayña ñaya lillanchu llapan sulk'asuyukuna zapatutamantampi watukuqkuna lillanchu kashankichis maymanta pachan qillqayakamunkichis willayakamunkichis ari hinapunitas chaqaypuno sulk'asuyupiqa turay kankunapas yachanaykichispa tawachunqa sulk'asuyukunan aswantapas llaqtachakuna turachay tawachunqa llaqtakunan watata ayukushanku pachak suqtachunqa pusaq chaymantapas ichapas ichaqa ñawpaq qatipaykunaman riki willakawkunan karin hinaspan willakamunku pachak suqtachunqa pusaq ñuq watatas riki ayukushanku kay llaqtakunaqa kaymanta pachak hatun marqaykuy napaykuy qankunapaq llaqtanchisaykuqa yentapuna llank'asunchis turay Laira Kataro Saranta Sipkakiñani Marka Irpirinaka Ukakipkaraki Marka Chirinaka Aka Markana Karo Hachancha Sipkakiñani Hayaya Pansa Sinarut Ane Paraksmau Aita Nokat Napaigusa Kainga Punchayne Anchatan Sumakta Punchaya Chinko Hatay Huerta Waraya Chekampi Quinsaka sector Chaychekampi Campanachay Primer sector, segundo sector, sector Chincheros Achaypi Anchatan Sumakta Punchaya Chinku Chacatata Manajirata Chacananichis Fiesta de las Cruces Chayta Panachay Kainami Primer sector Chaypi Anchatan Tusurinko Hamo Domingo Punchayta Kay segundo sector Hinayata, sector Chinchero Chaychekampi, Sumasta Punchea Chinkak, Sumasta, Tusurinkan Kupanay. Usa, Hinakachu Chikaka, Kankunapaz, Hilatanaka, Kuyakanaka, Hatong Napaykoy, kay no kanchis Kiwasanaka Wakichi Manta Turay. Chikaka, Kalyagsak Sumara Chupanay. Kayamanta Turay, Kalyariko Sun Chispacha, Willakuikunata, Mirari Chispa, Kay Kalyari, Unchao. Hilata, Kuyakanaka, Akan Hiwa Sanaka Wagichawi. Murata Hilat Kuyakaraka Yatiaure Campe Kanyanta Ujapanyani Polo Vaya Ukachakau Gitaro Put Apanyani Kiasa Arequipa Sulka Suyu Gitaro Hilat Kuyakaraka Mamita Chapi Juparoja Urok en Jakayan Japel Kurjapati Yang Kausu Akanta Wit Japamaranakau Samara Urakau Tarakina Kurjapa Polisa Kiri Urok Eawiste Yatata Panyani Pamaranakatu Ayupay Chayawisti Luras Haraki kun hemati COVID-19 yang kusua aku rak pacarusti Said Eraki. Me siento muy feliz. Wali kusisitaw hakata sirakt Arequipa markats tinilla tunka pachanakaw hutas karakih kamas auki hanakampi hutarakta. Warangkat sahila Virgen de Chapi Yupay Chirinakasti Purip Harakino Akaukante Yupay Chapki Ukachakaru Arequipa Sulkasuyuna Ukasti Polabaya Ukahiska Margauhan Hakata Siraki Ukamata Akira Virgen Hamokaru Yupay Chanyataki Kupanakasti Maitasip Harakinwa Kumarain Tokita Kusasar na kain Tokita Ukakik Paraki Kunair na kanya nakasa Utkenya Pataki. Estamos viniendo después de eso del COVID. Hichaki makatasip karakt kun hamati COVID-19 yang kauso utkarkin ukamat akire Virgen Mamitar Yupay Chinyataki ukamas paisum senyataki kun hamati hupau kumarain toket churaraksto ukakik parak wila masiharus ukatamaitas nyes menerak wawanaka hataki kun hematis yang khusus akurak pacanut harakih ukat hupanagak kucikih akatas nyepa parakih ukamat khuspajas hiltap hanya pataki Kichamaran sti akiri wakichawisti kunaiman kumarain tokam tuwina kampi waldora haraki ukamata haniwa kajna kawina kasti utikarakinti serenata satu kanakasa ukakik paraki kastillo nakantawina kasa yakibana kasti hichakutinwa yupay chiristi makatab haraki ukama takachaka hatwa makatab haraki ukakik paraki walhabachanakawa hupanakasti kayumpi sarap harakina. La devoción siempre ha sido mi esposa, le acompañó. Warmihas naira maranakat pachas askeu yupay charakih ukat naya hupam kuska hutarak tichak
ukamatnya kim sa pachanakaw kayumpik hutap harakt. Yupay chirinagasti samaran urut pacawa misa ukar suwisti istiri makatap harakina ukat sa Domingo rusti kim sa pacahay potokerua arsurakina Ejército Payapayanaka, Policía Nacional, Serenazgo, Ukakik Paraki, Cruz Roja, Ukataypitir na Kirinakawa, Kaukira Kinakati, Hankus Pachakatasipki, Hupanakarusa, Yanapapharakina. Puno sulkasu hitaro hichaja purint apjayani hilja. Puno marca kikipau hitaro a las citas jatuja kayalta yalta ukachakau hitanja kuspun wakurei malut ataraja alja parakidi hichuro la carja kurjapa polisa kiria tiawaja yatjata apjayani. Akaunan chawin kitinagati hilpach irna kapkatayna hupanakaw suyap hatayna. Irna karinakan urupa samtas karakina wat puno markansti fokap karakino alasitas orak pachatuintak katumdi. Akaunan chawisti kun jamas pa maran yang kausumpi wat atakarakina uka kepata fokas karakina. Uka chakan kitinagati chikap karakin hupanagasi akap karakina. Kunati monataki uka nagasti hakata sispasasina. Acá katusti puno marcan Municipalidad Provincial Taipich Amanchas Karagitaina. Uka chakan chimpunakampi Algeri nagatagis pokapkaragitaina. Uka chakan stu utjerakiunya waranka amparan bilurinak inokerinak kunaiman Algerinaka utjerakij. Avenida Floral uka takiuhan aljapjarakij. Uka stu karugar hatunyah bakisirakiu. Mang Algerinaka sutjerakio. Girón 28 de julio kachakauhan aljasip karakij. Ukamas uka chakan chihirhan purisinya patakis unya no kapkaragitaina cortocircuito nakas hanut henya pataki. Uka katun taipurupan kimsauru nakan yamayo faksinsti walhani purinta karagitaina. Ita tanaka ukamas iskanyak et luratanak. Ala siri uka chakarusti sarap karagitaina. Katusti kimsakal korunak kamal yamayo faksinsti unya no kaskaragitaina pakanya. Akiriwa maidiri yatiawi. Puno sulka suyunt asip kakiyari hilat kuyakaraka hichuro sarakeri akiri paksinja pusitu kahila ukama sulka markau hitanakawa mamarampi pokantaraki. Walwa uruk parakpacha arut ataparaktawa akirinkiwa ukayatiawi. Pusitunka iska markanakaw puno sulka suyun patak soktatunka kimsakalkoni maranak pokantapjana. Tunka payani warang patak kimsani decreto legislativo urjama. Ukamasti warangka kimsakalko pataka pescatunka pusini maranakanoa. Payurut llamayo paksita unsteta karagritaina. Ukamas uka pachan Ramón Castilla, presidente transitor rijama karagritaina. Puno markan iska markanagapasti maranak hilpach pakantapjarakina. Ukharusti asangaro markao arkaragitaina ukamas karabaya. Pakal kunakakarakino. Sandia ukamas chukuitumpi pusi ukamas kimsampi. Sepita iska markas pokant karakino a chukuito provinciata. Uka chakansti kunaiman amtanagampi pakapjaragitaina. Pokotaki winakampi, tihta winakampi, ciclismo ukamas utkaragitaino a jarawi ati ipsusiwisa. Yakanakampi waktas karagitaina. Ahora iska markasti patak soktatunka kimsakalkoni maranax pokant karakin uka chakana. Akpinta winakas apas karakina. Aka iska markasti wint es karakina kun hamatej uka chakanwa. Nairiri suniuhitatsti fresanax achokayap harakina. Santiago de Pupuja chakan toktawet ipsusiwis apas karakina patak soktatunka kimsakalkoni maranak pokant kipana. Uka chakak Santiago kwamit askarakirina patunka payani urunagatpacha. Waranka soktapataka maranakana. René Calcín yatjatasti yati karakitainoa. Hichanakasti pusitunka maranakaw mamarampi pokantap karakitaina. Kusawa wasitatsa arut apjanyani akiri barkara karu kesa puno sulka suyo jekau hitara sumakuruk apjanyani ukatsa halyait ataparaktau hidat kuyakaraka ehtinakas halyait ataparaktau hicha haya kaya tiaura gampi saranta sipkakiyani Pedro Castillo Perusio Balcoja Taika Kamachi Machaka Utano Ayataki ukahis awito ahupaja arsulirakina hupasti irnakirinakana urupja Plaza 2 de Mayo ukachakau hitalwa uruk erakina amtarakinawa kurjapa polisa kiri yatiaweja yatjata pjanyani. Hariki Bistonin muna ujit hilat kuyakaraka ampi kamacha ujisa sina histase pjanyani hariki Bistonin munkiti yatiaure kampi saranta sipkakiyan hilat kuyakaraka hicha urunakarja hilat kuyakaraka walha sapjanyani kunaiman irakaunakauti. Hichakucha kamaja Pedro Castillo Perusio Balcoja Kamsas Kisa yatjata pjanyani.
Haniuk hitis marka chirinakan kanganya nakapah apak karekispat. Hupanak arsusip hanya patakir. Kun hemati hayat hatanya bakisirakio. Hutiri maranakataki. Ukat suwila masinakapatakir. Kunas munapkir ukanak tukit. Ukamawa Pedro Castillo malkuste arsurakina. Marka chirinakana kanganya tukita. Kun hemat hupanak arusti hiskataya munaraki. Macak konstitusion taika kamacak munaphetukay hanicha ukanak tukita. Ukama hupasti iranakirinakan urupanwa chikancha sirakina akasumal kuste amta yarakiwa akiri kamachwa kichawisti kamachdrinu tatay pirulo kata khesasina ukat hupasti akama histarakina kunat smul hasipkhir marka chirinakar histanya takir kunat smul hasipkhir marka chirinakap hupanakam arsopkhanya nakapatakir ukakik paraki kanan charakiwa gobierno taipitsti askiwa irnakasip karak sasina irnakirinakana kangkanya nakapa ya kanyataki tanaka kumanak kamarakiwa askipajak jam tasip karak politik taipit kolkenak tukit ukakik parak hakinakas kuspachak hatasip kanya pataki akurak pachanst sintihan askin hak hatasiraktanah kun hemati kunay manan chani nakapast sintiwir hat harakik ukamata pat stigwila masitak kunanakata alktanu kunakast hila kolkempeo al haraktanah Akasi malkusti kanan chanirakiwa aski usartayatas karakik sasina kaukir hakinakati han irnakayanyap munapki hupanakaru sait enya takiha kun hemati kunay manhanas kinakawa ucanyah munap haraki hupanakasti kunanakati akasui pachana walha hakinakah munapki naira maranakat pachasa ukanakasti hanipo kayap karakiti itkachanyakiwa munap harakiha Pisaran tasip kakinya ni hichurura karja bakut aura kampeja irnakasip kakiwa kumarja kanyataki ministerio pektawi teipitja kimsa pataka warang kanya ukama bakuna kolyaraka usuyata hakatasi kurhamati pachapaja pisikhanao sasinwa ya tiene paraki kurhama polisa kiri ya tieweja akankiwa bakuna nakasti haniuk kusa harakispati kun hemati pachawa tukus harakispa ukasti tungka porciento harakispawa ukamawa Contraloría General de la República ukataipitsti kananchaniraki ukatsti hanira pachapa tukusin kamasti akiri wakuna winakampisti sulkasuyunakanwa wakuna sipkarakina ukamawa viceministro de Prestaciones y Aseguraciones ukataipitsti kananchaniraki La Contraloría habló más de un Contraloría ukataipitsti mawarankandu arankap ukawakunanakaw sarakino ukats kepasimanans kananchanip harakio kimsa patak warank ukawakunanakaw sasin ukasimanans wakunasipkakino ukats tungka porciento kawkatek Contraloría ukataipit palki ukanakats ukaki harak pachao ukats di Augusto Tarazona hupasti akasui pachana kun hamasa wakunasiski ukanaktuketsti kananchanirakiwa Nairakato kagik parak pair wakunanakas uchata karakio kim sakalaktung kapakal ni porcent ukhahilampi ukat suwanakan ukam gik paraki wakunawinakak sartayatas karakir positung kapakal ni porcent ukhawanakaru uchata karakir peskamaranit hilirinakaruk wal hasamaran urunakan sti min sataipitsti askiwa wakunas karakina ukamata kaukirinakatan wakunasipki hupanakaru wakunanyanakampi pokachenyataki Umar Hakanyataki, ministro perteniste Murat Hilat Cuyacaraka, Brasil, Ukakip Karaki, Colombia, Perú, Suyupe, Corpaujita Chacaujitanwa, Semana de Vacunación de las Américas, Irnacawi y Tantayagua, Tuctejarakina, Ramón Castilla, provincia Chacaujitana, Centro Poblado Santa Rosa, Uca, Haya Chacaujitanwa, Jorge López, Jupasti. Kauchapi kuliri tatama marakati marka chirinakaru bakut ayatakeja irnakawapjeja hayal tatapjewa yak tatapjeusa sirwa sarakina ukakip karakiwa yaka uso akanta wetja yaka uso nakataki wakunt aurakaja haniwa sarteata kanateja hichaja ukasa sarteata haniwa uka bakuna nakap itantno kayatakeja irnakata haniwa sasinsa sarakina pi López, ministro perteniste, Akiri Centro Poblado Chacaujitana, Marca Chirinaca, Suma, Umara, Casi Pajapataqueja, Dengue Osoro, Chatuella Taqueja, Jucampi, y Ragatas Kakiniwa, Sasinsa, Saraki Inawa. Yatia una campi saranta sipkakiyani. Yatekawi yatichawi, Ministerio Pertawi Taipitja, Kauchapi Hakema Sira Kasati, Perú Marcasana, Han Kumara Hakata Sipjeja, Para Katakiwa Yanap Auraka Utanuk Epraki,
wal hasul kasu hitanakar wahilat kuyakaraka kara Peru mark pacan sampi yarap tauraka hutanya pausa sirwa baita sinip karakino katha putanuk ayau tau akireha kurha polisa akan kiwa. Peru suyun tungka ya tungkani warang patak pusitungka warang kayate kerinagata. Hanik umarap karagitain tiakipanagasti discapacidad intelektual ukampi hakata sip karagitaina. Yakipanagasti hanik kuspats unhap karagitain tiakipanagah hanik kuspats istap karagitainte. Autismo pis educación básica regular taipit hakata sip karagitainoa. Keparta winakasti ni patungka peskani warang kahan kumaria tekrinagampi utkaragispa. Haniu amuit awinax kuspats saane taipitsti katokap karagisfati. Uka programa taipitsti unyano kapkaragitainoa. Unyhasinya pataki kuspach unyano katanya pataki. Ngwila masina kapampits unyano kasinyapa ukamkik parakiwa yaticha wimpita. Irna kawinakata ukamashan kumari yate kerinagata. Es un programa el cual hay una... Akawakichawitsti irna kaski wila masina gampita ukamasowana gampita. Ukamas yatichawisti docentes psicólogos hupanagampich amanchas karagija. Yatichawi yatakawi ministerio taipitsti irna kapkaragitainoa. Kun hamati wakis karagitaina ukatu kanagat sunyano kapkaragitaina. Pusi pataka Centros de Educación Básica Especial Taipita. Chusata patunka maranina karua ya kapkaragitaina. Aka programa taipitsti irna kaskaragitaina kimsa maranina kampi han kumarana kampi. Ukamasa ane taipit pa waranka patunka maratpachua irna kawimpich amanchas karagitaina. Tunka pescani waranka yatekainu tanagata. Estatales taipinagata ukamkik parakiwa particulares taipinagata. Ukataipiti akas karagitaino o wanakampiro kamaskajo nakampiro. Han isterinagasti ni kimsa warankani karagitaino sistema taipita. Kun hamas wakis karagitaina ukanagat unyano kap karagitaina ukataipit pacha. Yate karinagasti yetakawimpi sartasip kakinya bataki. Chamancha ta karagitaino tunka sohtani sulka suyunakana. Lima Metropolitana Chacana, Ancash, Cusco, Loreto, San Martín Marcana. Ica, Amazonas Comasia Campina. Akay nakawinak amanjataki ukanagasti minao taipiti at hadas karagispa. Sokta maya pesca kimsakalko chusa hakuta. Paya sokta paya maya sokta anexo taipita. Ukamkik paraki sebesabane 1@minedo.gov.pe. Ukataipitis asirakispa. Midis taipita kam sasib kisa ya tatap hajani murad hilat kuyakaraka. Kau capi hakim asira kasati. Peru markasarja, Hanuk Omara Hakata Sepjeja, Ukatja, Banco de la Nación, Olke Utaro, Han Saraña Atip Chit, Kipka Yanapa y Perú, Olke Pailawi, Hanukaja, Olke Yanaptawi, Katukereja, Latkuyakaraka, Juparakata, Katuka Payapatakeja, Yakanakasti, Kim Satunka Mayani Urunaka Sarakiri Akiri Paksenja, Ukurukamawa, Ampi Kipka Sapanyani solicitud, Hal Ukwa, Matase Payapaja, aquí de Lima Barca Chacau-Gitana, Pensión 65, sede central Sata, Utata y Piu Gitana. Uka Kipkarakiwa, Akiri, Perú, Marc Pachanja, Unidades Territoriales Sata, Ukaracau Utaraki, Walhasulcasu Gitarakara, Uka Chacau-Gitarakarosa, Aparaxnau, Akiri, solicitud, Lape Telkawi. Walhani nakau han kombaraha barkachi naka hakat asiparaki Peru barkasana ukatha huparakata kiti kisa nicha wila masipakisa hanuka yaka hakikisa hupata porte maitereja Banco de la Nación usachikaru saranya patakiwa akaha lokata akarakini maitata akarakin hilat kuyakarago kamaha yatiata haptao. Yatia urakampi saranta sipka kijani murata marka pasinaga kurhamati kipka gobierno pekenchawi taipiu hitat hampi kipka kauchapinakati markachirinakaja juntos uka kipkaraki pensión 65 ukatsa contigo uka taipiu hitarakana chiktapcheja hichakutinja hupanakaruja yaqa qolqim wachurap karakini hanukaja yaqa qolqim irhatata karakini Kauchapina kate katokatas kanaja ukarakat si pansa sa sirwa amtara kitaina papataka solisata kim sapataka pescatunka soles kamawa hakat apharakini gobierno petenchawi tepitja sa sirwa amtadiraki kauchapir hamahanya hanuka kauchapi taipio hitara kansa hakat asipjeja
ukamarua aka qulqeqa churata karakini sasin saqanash sirip qarakiwa ukatwa hichurutwa Banco de la Nación qulqe utaroja qulqe katuqereja sarqap qaspawa sasinwa William Contreras, viceministro de Prestaciones Sociales Ministra Ipijitatwa Yatian Iraki. Uka kip karaki hilat kuya karaka kipka hichurura kanja kunay manahanas kinaka utharaki kuna maqayarak altasinya tagisi qa yarak altasinya takisa liho hitata tahiu irhata tahiu ukatwa akama yanap awempeja ampe akama qulqepa yawempeja yanap tarakini akama kachirina garoja sasin sakanash asire parakiwa. Ya kausoha kantau kanaha hilat kulyakraka coronavirus sat hanuka COVID-19 sata ukausoha kantau kanaha uka pacat-paca kunay mananakawa irnaka unakaha aidas etaha hakata sirakina. Ukatwa hichakutenha Peru markampi Chile markampi korpau hitaha histarata hewa irnaka unaka nairaka taru sarteanya takeha. Kurhama sakiri yatiaweha yathata sipkakinyani. Pamaranaka ukakik paraki pa vaksina kampiwa sarak karakina ukamata pa suyohata takna ukakik paraki arika markana kauhana korpau hasti histaras karaki pakalak pacak pa harata pektarinaka Peru ukakik paraki Chile suyonakatsti hikinta sip harakina akira korpau hana ukamata masinta sata ukawa kuchap harakina komplejo Santa Rosa ukachakana ukampisti unhay mona harakiwa COVID-19 yang khus pacatsa hichasi kintas na ukama nairakata Chile suyu hakinaka mantanerinaka kasuyu rusti aski kuchiwa hakatasip harakina la comida mang kapastas ke kusarakio ukakik parak kusasar nakanya nakauhasuk terakio ukaw na yakas gipachak monarakit ukat hichas wasit hampis ukachakaw hanakaruh mantata harakineo Konsul Chile suyutha Alejandro Gibbons kupasti kanan charakiwa akira korpau kakistara sibisti paipach suyu haruyana paneksasina kunehemati walha paksinakawa harkakatasti unyhasip harakina Kayanta parak tichak nairakat turist market mark sarnakirakinak mantani panya patak ukanagampist kaltata harakineo kunaiman kolakir tawinakas ukat suwilam sinakas hikinta sip harakineo kunhemati walha kinakaw Peru suyut Chile suyuroh mantanya muna harakin ukakik parak Chile suyut Peru suyuros kitinakadak mistupkani mantanipkani hupanakataki ukakik paraki turismir nakawinakasa askiwach amanjatanya parakiha Unyano kanya punio korpau hitanagats wakis karagyak komas liaki sin hamawa. Ukamas Chile pakanchawi untasins liaki sin hamarakia. Maichasis irna kanya punio wakis karagyak paipas tokets unyano kanya. Irna kapharaki micro empresario naka ukamas gobierno regional taipita. Irna kawinakampi kustayas karaki unyano kaskaraki. Ukakik paraki kanancap harakiwa taknasul kasuyunsti kunaiman alakanya nakasti aski usartay niya papakaksasina kunhematu panakasti ukampiwa sarnakap harakiha. Akhirnya korpauhana ya khasuyuro mantanya takisti karena de vacunación ukamai paraki kim sa vacunan puistata ukat stima declaración jurada sanitaria ukasamai parakiniwa ukakik paraki Chile suyuro mantanya takisti ma seguro médico COVID-19 yang khusutaki ukamai parakine ukamata ukasuyupana kuljate sinyataki Akiri wa baidiri tiawe puro sulkasu hitaru asitat kut abhanyani Aeropuerto Mancocapa Juliaca Barcanja Saiteatau Hakata Siraki Viernes Urutwa Haniwa Iraqab Kitej Saliri de caja sin tipiña sitapureo Hakata Sipharaki Turistas Hakena Caja Kau Chapirakati Ang Caja Suhitarakata Purinta Nipjeja Juparakasti Hani Unanaj Caja Yatip Kayat Sasinwa Sipharaki Ukchit Kamaja Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ukata y Piujitatja Hichurura kanja Juliaca Barcanja kipka avión halano kanyapataki hanuka ukachaka ukitat haltune wanyapatakeja ijuya pataki pista de aterrizaje sata ukawa askiche ataski sasinwa yatiare parakeja ukchin kamaja latam irnaqerira gasti kipka sariri nakaja turka kip asin morap cheneja turka kipatariu hanuka hakol kutkate asin morhap cheneja kutkate aliu kutkate teaniu sasinwa para kahyatiare paraki ukatsa mainiri empresa Skype sat hanuka ski sata huparakasti kiki paraki wampi yatiare paraki
sarili nakahakut kata yasin mon haksin hakol kapacan hakut kata taya haniu ukat sa kipka turka kipaunak muncin ukahat turka kip atas kaniu sa sinsa yatiare parakiu jueves pesca urak sarakiri akiri pasenha ukur kamawa haniwa irnaka urakaha halnaka urakah ut kaniti sa sinsa kanais tata karakiwa akiri yatiaweha Piura cekaro purinta panyani uka cekau hitan hahan askia tiawi utarakitaina Basilio Ramírez Peña uka yatekanya uta cekau hitan wa ampi hanas kwa hakip harakitaina kunapun pacasa ya tata panyaniwa uci kabaha puno sulka cekau hitan ha polisia panya panyanaka ha kuswa enaka harakitaina kuna cekal akan ki uka yatiawi Policía Nacional Taipit amtanagasut karagitaina ukat ukanakampiwa. Grau sarna kanyas liaut as karagitaina piura markana. Kitinagati uka tokat siatip karagitaina hupanagaw irnakap karagina. Uka mas unyano kas karagitaina uka cheka liaut atagipana. Uka chakan palir sunchap karagitaina Basilio Ramírez Peña yatekanyuta nairakatana. Banco de la Nación irnakan ana. Kun hamasut karagitaina uka nagatsti policía kinakaw yathatap karagitaina. Puno markan policía nakasti purinta paragitain kaukanti auto nakas wali chas karagitaina uka chakanakaru. Uka chakan kaukiri auto nakati requisitorian pakatas karagitaina luntatasitat uka naktakap karagitaina. Pairi katjas karagitaina pachpa markana taipi ujitana. Yon Olmer Aguirre Hakaisti camioneta pnak karagitaina ukat unteyas karagitaina. Ukat domicilio parus apata karagitaina uka chakana. Pesca auto nagam kap karagitaina. Ukamas ukasti requisitoriani hakatas karagitaina. Ukamas uka utan pesca hatini marihuana kat karagitaina. Urat hilat pila karaka. Aka suma warut wimpi suma tot wimpi tot panyani akiri wakichawi. Wasitat sarut panyani usitung kahila markana kau sulka markana kau distritu na kau sasin sa sapara kinyani ukama markana kau puhat aparaki maram piharicha irpiri na kaparu kakip karaki markachiri na karu arut panyani na irakataru saranta sip kakijani hayaya kipana akiri markana kaha kuraiman irnaka urakawa wakis karaki aricha ukatha baita urakas utarakiu kipka marka irpiri na kaha unanak sa uparaka sapanaha iraka panya pada ki hamira po apatau marka chirina kalai kulat kuya kara kampi tuk eta haraki hiwa saraka waki chaweha hichakan tatina aimara arusa daira kataru irtasip kakijani aimara hakawisa daira kataru irtasip kakijani ukawa wakis kara kilat kuya karaka ahora marka larakeri pichakani marka ruta taptau konima marka Wakuyani marca, cepita desaguadero, alojawa marca de kahma marampi pokat karaki, ketua chekana, aymara chekana, kusa arut tap kontau hichakutin hahilat tu karaka, ukapte hatu kata hiwaksa chekar hampi arut ade patau, kapachika sasilia hampi asini paraki hampi kama arut tap paraktawa, asilo kasa, ukabarkas ma maram pokat karaki, walhana kawampi ani tuku iksana hilat tu karaka. Hakisin kama arumat kama kamaha akak kiwa no kanchis wakichawi.